नाज़रीन आदाब, नमस्कार। जो फोक संगीत होता है, जो लोक संगीत होता है हर स्टेट का, हमारे इंडिया में जो भी लोक संगीत है, वो एक जो जिस जगह से होता है उस जगह की सभ्यता संस्कृति का एक बहुत ही बड़ा एक सिंबल होता है। एक और वहाँ के लोगों की इमोशन से जुड़ा हुआ होता है, हिस्टोरिकल इमोशन जो उसकी होती है, हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस से जुड़ा हुआ होता है लोक संगीत, क्योंकि ये लोगों का अपना संगीत होता है। एक होता है जो सुसंस्कृत संगीत होता है, जिसको जैसे हम ग्रामर बनाते हैं भाषा का, और एक देशज भाषा होती है, और जिसको हम क्लासिकल बोलते हैं, जिसको हमने ग्रामर बनाया है और उसको हमने अच्छे से सजा के उसके रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, भाषा के इसी प्रकार के संगीत के रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं। लेकिन लोक संगीत जो है वो लोक प्रवाह में बहता जाता है, वो लोगों की अपनी धुनें होती है, लोगों के अपने गीत होते हैं, और इसके गायक जो होते हैं और इसका जो गायन है वो परंपरागत बहुत बहुत मतलब शुरू से इंसानों के साथ चलता आया है, और ये बहुत ही अपीलिंग होता है क्योंकि ये हमारी वास्तविक भावनाओं को प्रदर्शित करता है। और हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं कश्मीर से यासीन गुंदपुरी जी, जो लोक संगीत के बहुत ही एक्सपर्ट हैं और वो बहुत ही रिप्यूटेड गायक है लोक संगीत के। उनसे आज हम गुफ्तगू करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। आइए उनसे आपको मिलाते हैं। यासीन साहब आदाब। आदाब जनाब। कैसे हैं आप? ठीक हैं? हमें थोड़ा सा खेद है कि हम ये पिक्चर क्वालिटी जो है इस पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कोशिश के बावजूद भी जो ये पिक्चर का क्वालिटी है ये हम सुधार नहीं पाए यहाँ से। तो लेकिन अब हम प्रोग्राम ऐसे ही चलाएंगे, क्योंकि पिछली दफा भी हम प्रोग्राम ये पेश नहीं कर पाए हैं। हम आपका आज ज्यादा से ज्यादा आपका गायन सुनेंगे, आपकी गायकी सुनेंगे, और आपसे आपके जीवन के बारे में और आपके वर्क के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत खुशामदीद हमारे प्रोग्राम पे। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा यासीन साहब कि आपके घर में पहले से संगीत का माहौल था, या आपने बीच में से ये संगीत जो है, ये लोक संगीत है, इसको आपने ग्रहण किया, इसको आपने अपनाया और आपने सीखा, और फिर बाद में आप बहुत ही रिप्यूटेड सिंगर है, हमारी वादी की आप पूरी आवाज हैं। तो आप मुझे बता दीजिए अपने जीवन के बारे में थोड़ा सा, कहाँ पैदाइश हुई है आपकी और कैसे आपने संगीत सीखा और कैसे आप लोक संगीत के इस प्रकार के गायक एस्टेब्लिश हुए। जी सर, एक्चुअली ये मौरूसी का जो मेरा दादाजी है, जो मेरा साहब है, वो इस संगीत के साथ जुड़े हुए पहले ही है। अच्छा। हमारे घर में ये मौरूसी का है। अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा, तो आपने अपने जी। मैंने भी यही सीखा है, एक कुदरत का मंशा है। अच्छा। अच्छा, आपने मतलब शुरू से यही सीखा है, मतलब अपने जो जिस तरीके से ये पारिवारिक रहा है और जिस तरीके से खानदानी एक पेशा रहा है आपका, गायकी और लोक संगीत, तो आपने अपने आपके फादर साहब कहाँ रहते थे, मतलब कहाँ रहते हैं? सर, हमारा आवाई गांव है, डिस्ट्रिक्ट कुलगाम है, गुड्डीपोरा चौगाम उसका नाम है। जी, गुड्डीपोरा चौगाम जी। पहला था वो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, आज वो कुलगाम में शिफ्ट हो गया। कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में। जी जी जी। थी जनाब, तभी कक्षा इब्तदाई गांव से अच्छे और कोर्मुत के पीछे पानी से 11 मतलब, मगर ये रोज अच्छी फन इशू मौरूसी का है। अच्छा अच्छा। अशो संगीत की वास्ते स्टार्ट पड़े, अशो वैभव जी मोल जी ईशा शुरू जो है पेशे रूप जो है। अच्छा।
جب یُتھُے تُہۍ لۄکٕٹۍ ٲسوٕ تہٕ مطلب کٔژ وُہٕرۍ ٲسوٕ ییٚمہِ ساتہٕ تُہۍ سنگیٖت چھُو شروٗع کوٚرمُت ہیٚچھُن تہٕ گٮ۪وُن؟ جناب مٲنِو تُہۍ ییٚمہِ ساتہٕ تھوڑا بہت فِکرِ اوس 5 شعوٗر 5 شعوٗر وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ 5 شعوٗر وٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ چھُ تُہۍ لوٚگمُت. روٗد یہِ ماحولٕے اوس گرس منٛز. اَسہِ اوس گرس منٛز ماحولٕے یِہوے تہٕ بہٕ روٗدُس أتھۍ سٹارٹ پٮ۪ٹھٕے. پتہٕ گٔے سکوٗل ووکوٗل تہِ اورٕ یورٕ پوٚر یژھان تہٕ مگر یہِ روٗد اَسہِ ریڈیو تہٕ ٹیلیوجنس سۭتۍ کِتھ کٔنۍ گٔیوٕ تُہۍ وابستہٕ؟ تور کِتھ کٔنۍ مطلب کوٚروٕ تۄہہِ اینٹری؟ اَسہِ جناب کوٚر مےٚ کوٚر 1997 منٛز آڈِشن پاس. 1997 منٛز اچھا ریڈیوس منٛز اچھا. 1997 اچھا تَمہِ پٮ۪ٹھ ووت مےٚ کلچرل ریڈیو دوٗردرشن پکان. وٕنکیٚنس چھُ وارٕ خۄدایس حوالہٕ أسۍ چھِ اے گریڈ وٕنکیٚن آمٕتۍ تہٕ پکان دِوان پروگرام. اچھا یُس زن کٔشیٖرِ ہُنٛد یہِ لوک سنگیٖت چھُ یتھ أسۍ چھکٕر تہٕ روٚف چھِ ونان چھُنا؟ اتھ منٛز چھِ واریاہ چینج آمٕژ. یہِ زن گۄڈٕنیتھ اوس تمہِ نِش چھُ یہِ الگ وۄنۍ امِچ پریزنٹیشن چھِ الگ گٔمٕژ. تۄہہِ کوٚروا پانہٕ کینٛہہ اتھ منٛز ایڈ؟ تۄہہِ کوٚروا پانہٕ کینٛہہ اتھ منٛز نٔے تجرُبہٕ؟ مثلاً یِم زن برٛونٛہمہِ کھۄتن وۄنۍ بالکل بیوٚن چھِ مگر چھِ مطلب یِہٕنٛز زن بیک چھِ سۄ چھِ پرٛٲنی مگر تۄہہِ کوٚروٕ اتھ نوٚو ایڈِشن کینٛہہ نٮ۪بر اوٚنوُس کینٛہہ سُہ کیٛاہ ہیوٗ چھُ؟ بالکل بالکل مطلب برٛونٛہہ اوس یہِ چھکٕر تہٕ روٚف یہِ اوس محدوٗد کینٛہہ اوس اتھ منٛز سامان لوٚٹ سارنٛگ تہٕ رباب یہِ چھُ کٲشُر. وٕنکیٚنس چھِ کران اتھ منٛز سِنتھسایزر تہِ. اچھا باقٕے باقٕے سسٹم تہِ أنۍ اَسہِ اتھ منٛز باقٕے باقٕے انسٹرومنٹ تہِ أنۍ اَسہِ اتھ منٛز بیٚیہِ کٔر تھوڑا چینج کوٚر اتھ. یہِ چھُ اکھ یُس امیُک اکھ بوٚڑ بارٕ فنکار اوس رۄب کٔرِنۍ تِمن رحمت غلام احمد صوفی. صوفی صٲب درٛایہِ تِمو دیُت یتھ درجہِ سٮ۪ٹھاہ وۄتھٕ اچھا اصل اصل فنکار نیران جان جان فنکار نیران. أسۍ تہِ چھِ پننہِ جایہِ کوٗشِش کران یُس زن اَسہِ چلان چھُ أسۍ تہِ چھِ کوٗشِش کران أسۍ وارٕ کارٕ یہِ گژھِ فن پکُن برٛونٛہہ برٛونٛہہ. اچھا مطلب تُہۍ چھِو عام طور پے چھِو تُہۍ یِم زن سٲنۍ مشہوٗر شٲعر چھِ یِم زن مطلب پتھ کالہِ پٮ۪ٹھ سٲنۍ شٲعر چھِ تِہنٛدۍ کلام چھِو تُہۍ سٮ۪ٹھاہ زیادٕ گٮ۪وان تو بڑ مدرِ ہٹہِ چھِو تُہۍ گٮ۪وان. بہت ہی مطلب میٹھی آواز میں آپ گاتے ہیں, بہت ہی بڑھیا آواز میں گاتے ہیں آپ ان کے کلام. آپ کے پسندیدہ شاعر جو ہیں ان کا نام بتا دیجیے, کن کے کلام سب سے زیادہ آپ گاتے ہیں؟ بکر عرض یم شاعر ساری صاحب مہر کران اورے یورٕکۍ دور چھُنہٕ بنان کینٛہہ. شیخ کامل فرماوان صاحب مہر کران اورے یورٕکۍ دور چھُنہٕ بنان کینٛہہ. اتھ شاعری منٛز گژھِ آسُن دیُت رۄب سُنٛد. بیٛاکھ شٲعر چھُ ہیلو باہر باہر ہاں جی کنٹینیو پلیز. اکھ شاعر چھُ مزاحیہ شٲعر, بیٛاکھ شٲعر چھُ قۄدرت کہِ طرفہٕ ییٚمِس دین آسہِ سُہ چھُ صوٗفیت گٮ۪وان, سُہ چھُ أکِس اصوٗلس منٛز. تِمن منٛز چھِ فقیٖر صٲب چھِ, نعام صٲب چھِ, رحمان ڈار صٲب چھِ, رحیٖم صٲب چھِ, پرکاش رام چھِ, چھِ شیخ ولی رحمتہ اللہ علیہ چھِ. اچھا شاعر چھِ بیٛاکھ شاعر تہِ چھِ نیران تِم تہِ چھِ پننہِ جایہِ کوٗشِش کران ٹھیٖکٕے مگر ہُہ چھُ دین رۄبہٕ سُنٛدٕے بھگوان سُنٛدٕے قۄدرتُکُے. دٔپِو تُہۍ کہِ سُہ چھُ اکھ خزانہٕ اکھ سُہ روحٲنی خزانہٕ
یم زن سٲنۍ اصلی یم زن ریشت تہٕ بیٚیہِ کٲشرُت یُس زن چھُ سُہ چھُ پھانٛپلومُت تہٕ تتھ چھِ أسۍ روٗدمٕتۍ ہمیشہِ تمی سۭتۍ چھِ اَسہِ مطلب ترقی کٔرمٕژ یتھ روحٲنی ترقی چھِ ونان سۄ چھِ تمی سۭتۍ کٔرمٕژ تہٕ سۄ چھِ تُہنٛدٮ۪ن سارنٕے یۄس تہِ گایکی تُہنٛز چھِ تتھ منٛز چھِ زبردست پٲٹھۍ پرٛکھر روٗپس منٛز یِوان برونٛہہ کُن مطلب سٮ۪ٹھاہ شِدت سان یِوان برونٛہہ کُن اَسہِ کرو آغاز تُہنٛدِ امی مطلب کلام پٮ۪ٹھ یُس تۄہہِ ووٚنوٕ کہ صوٗفی شٲعرن ہُنٛد یُس زن چھُ یم زن ریشن مُنین ہٕنٛدۍ کلام چھِ تِم ہسا چھِو تُہۍ بوزان یتھ أسۍ مطلب ریشن ہُنٛد کلام تہِ چھِ ونان تِمو ریشو منٛز بوزنٲیتو تُہۍ کٲنٛسہِ یُس زن پسندیدٕ ریوٚش تُہُنٛد چھُ تٔمۍ سُنٛد کلام پروگرام سٹارٹ کران چاہے صوفیاتس منٛز فقیرس برونٛہہ کنہِ آس پاس یا کُنہِ جایہِ آس پاس کُنہِ تہِ مسجد منٛز آس پاس اتھ چھِ گۄڈٕنیتھ اکھ واک اکھ چھِ گۄڈٕ واک سۭتۍ سٹارٹ تہٕ تمہِ پتہٕ تۄہہِ جی پنسُدرس ڈاے چھس لمان یتھ موج داے آی من داچن بوے زن شمان Beautiful. Yılın çukur şerif amannaş can vandıyor aman vandıyor soğuyan
بہترین بہترین یُس زن یہِ کلام چھُ مطلب یہِ چھُ مےٚ باسان زبردست مطلب گوٗڑ کلام اکھ یُس زن مطلب أکِس ڈِووشن چھِ أکِس جو گروٗ ہے یا یُس زن سون مطلب رہبر چھُ یُس زن خۄداے سُنٛد بنٛدٕ چھُ تٔمۍ سٕنٛز تہٕ یہِ چھُ بہتریٖن اکھ مطلب کلام تُہۍ کٔرِو اتھ بیٚیہِ وقتہٕ کینٛہہ بڑٕ وقت نہیں امِچ کٔرِو تُہۍ کم زیادٕ اَسہِ تٔرِ فِکری یہِ چھُ رحیٖم صٲبہِ سُنٛد کلام مگر چھِ یِم رجوع کران اتھنس گروہس کُن پننِس پیٖرس اتھ چھُ ونان أمِس یہِ تُہۍ بوٗزِو یہِ کوتاہ گہرے یہِ چھُ پیٖرس کوتاہ طاقت چھُ چھُ ونان أمِس چھُ یہِ سوالیہ نبی کتہِ مۄکلٲیِتھ ییٚتہِ آسہِ عالمگیٖر وول تیٚلہِ گوٚو پیٖرٕے چھُ سورُے یُس زن وتھ ہاوِ یُس زن بِلکُل بِلکُل یہِ چھُ پیٖرٕے ہر رنگس منٛز چھُ پیٖرٕے وۄستاد پیٖرٕے کانٛہہ کار کرِ انسان سُہ کرِ وۄستاد تٔمِس تہِ چھِ ونان پیٖرٕے کانٛہہ شبد سُہ تہِ چھُ پیٖرٕے پیٖرس بے پیٖر وِرِ در سمسار بیزار تس چھُ دَیے یہِ ونان بیٛاکھ شٲعر شمس صٲب آیُک زُن تھوٚو شیطانس پرنس کوٚرُن مقصد پیٖر سٕنٛدِ عنایتہٕ سۭتۍ چھُ سورُے اَسہِ سۭتۍ چھِ جُڑیمٕتۍ واریاہ لُکھ تیج کشن جلالی چھِ جگدیش کھار چھِ رُچی شاہ چھِ موہن شاہ سنجے کول دیپک بدکی جی چھِ نیرجا پنڈت جی چھِ بھارتی رینا جی چھِ پورنیما تِکو کول چھِ راکیش ٹھوسوٗ چھِ یِم سٲری لُکھ ونود تِکو چھِ یِم سٲری لُکھ چھِ تُہۍ وٕنکیٚنس بوزان بڑٕ تۄہہِ چھنہٕ آواز پوٗرٕ یِوان کینٛہہ یِم سٲری لُکھ چھِ تۄہہِ بوزان وٕنکیٚنس تہٕ ہیلو میری آواز آ رہی ہے لگتا ہے یہ پروگرام میں بہت دقت ہے آپ میری آواز سن رہے ہیں نہیں آ رہی آواز واریاہ کم آواز ہے ایون اچھا مجھے لگتا ہے کہ مطلب کیونکہ آواز بھی بہت کم آ رہی ہے اور اس میں ہاں ایسا کیجئے تھوڑا سا نزدیک آئیے اچھا نہیں آواز ہماری کو ہم سب لوگ بول رہے ہیں کہ وہ آپ کی آواز اچھے سے سنائی ان کو نہیں دے رہی ہے اور میری بھی آپ کو نہیں سنائی دے رہی تو اس آڈیو کا بہت بڑا فالٹ ہے تو کیا کروں میں ہاں ہے نا کیونکہ جب آپ کا اتنا اچھا پروگرام ہے تو میں اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے سے اس کو ہم نے اس کو کیا تھا شاید نیٹ کی بھی پرابلم ہے میں سب سے یہیں پہ پوچھنا چاہوں گا کیا مجھے پروگرام سے یہاں پہ سٹاپ کرنا چاہیے ایک گانا اور سنا دیجئے آپ ایک ایسا ہی زمانہ کوک نہ ہم نہیں آواز آ رہی ہے
नहीं आवाज आ रही है ठीक से। आवाज में हाँ अब ठीक आ रही है। अब हमको वो जमाने पुक न हम वो पूरा गाना सुनाइए। हाँ सब लोग वो उसका कर रहे हैं। हाँ कौन सा जमाने पुक न जी यासीन साहब आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? हाँ बिल्कुल सर सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ मैं हमारे को बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो कि मतलब कश्मीरी कम समझते हैं लेकिन वो बहुत इंटरेस्ट रखते हैं फोक में। तो जो आपने गाया उसको थोड़ा सा हमको एक्सप्लेन कीजिए। मैं क्यों हर गाय जो भी आप गाना गाएंगे ना थोड़ा सा उसकी एक्सप्लेनेशन क्योंकि आपसे बढ़कर कोई अच्छा नहीं कर सकता उसकी जो आपने अभी बताइए इसका। हाँ इसका थोड़ा सा मुझे अर्थ बताइए क्या गाया आपने। सर ये şu कलाम जानबाज कश्तवाड़ी ना हाँ जानबाज साहब हाँ जानबाज कश्तवाड़ी हाँ बिल्कुल बिल्कुल दमाना ही पोकल हमदम तो क्या गाओ
دپان میں نسا پانس تان کہین میں پانس تان کہین بہ کیا ون اچھا تمس گئی ظلم برہم توتہ کیا گو ات پہ ونان یہ گژھِ نہٕ صاف دل دل ونان یہ ونان پنس منس کن گژھِ نہٕ صاف دل دل آپ ساسا نٹم چھ آب زمزم کان بیتن مسجد مز مندرس مز دہس راتس مگر مطلب ہاں آپ کے مطلب اس کا جو مین مقصد ہے اس گانے کا یہ ہے کہنے کا کہ کتنا بھی کوئی پوجا پاٹ کر رہا ہو، کتنا بھی کوئی کتنا اس کا رچا رہا ہو اپنے ہاں، لیکن اگر اس کا من صاف نہیں ہے، اگر اس کا دل صاف نہیں ہے اور اگر اس میں من میں کھوٹ ہے تو وہ کسی کام کا نہیں ہے، اگر وہ ہیومن، اگر وہ انسانیت سے دور ہے اور انسان ہی نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ کچھ نہیں ہے۔ بہت بڑھیا۔ اچھا ایک بات بہت دور خطرناک چلا ہمارا، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اور ہم پہ مطلب آپ نے بہت ہی زبردست، میں ہمیشہ اپنے بردر سے بھی ہر ایک جگہ بات کرتا ہوں، تو آپ نے بہت ڈٹ کے، بہت سٹرانگلی جو ہے اپنا کام کیا اور کسی اور چیز میں نہیں، اور آپ ایک واحد ایسے انسان ہیں جنہوں نے جو وہاں سے آ کے یہاں مطلب جموں میں ہمارے ساتھ رچے بسے اور ہمارے مطلب پرو میں آئے، ہمارے سنگیت اس کو زندہ رکھا جموں کشمیر میں۔ بالکل صحیح۔ اور یہ آپ نے اتنا جرت اور اتنا ہمت کیسے جٹائی، اس کے بارے میں ہم کو بتا دیجیے، کیونکہ ہم آپ کو سلام کرتے ہیں، اس جذبے کو سلام کرتے ہیں۔ شکریہ سر۔ سر بکر عرض کرت جی آرٹسٹ بیس سنگیتس اندس منس مز گھس نا خوف آسن تس یہ پودہ کورمت۔ لاکھ ٹکے کی بات، لاکھ ٹکے کی بات، بہت بڑھیا۔ یہ خدائے سن دلیل، قدرت دلیل۔ ہاں ات مز سر یہ قدرت چی دلیل، یہ قدرتن یہ انسان بنوک۔ ہاں ہاں یہ دلیل أمۍ سٕنٛزٕے قدرت چی دلیل یہ تو أمس آرٹسٹس أمس کیا کن سۭتۍ أمس سنگیت کارس أمس کانٛہہ مذہب، یہ ساری مذہب یہ أمس کانٛہہ مذہب دور، أمس کٕہٕنۍ دور، أمس ساری پننی یوت۔ میں اپنے دوستوں سے یہی بات بتانا چاہتا ہوں، اور وہ سمجھ لے سارے دوست جتنے بھی اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ جو انسانی جذبے ہیں، جو انسان کے دل اور دماغ کی جو تصوف اس کا ہے اور جو اس کی فیلنگ ہے، وہ ہر جگہ ایک جیسی ہے، وہ ہر مذہب کے لوگوں کی ایک جیسی ہے، اور میوزک سے بڑھ کر چیز کوئی اس کو نہیں بتا سکتا ہے۔ جو میوزک اس کو بتاتا ہے، جس طریقے سے یہ سنگیت میں ابیکت ہوتا ہے، جس طریقے سے سنگیت میں یہ کھل کے اور کھل کے سامنے آتا ہے، اس طریقے سے کسی اور جگہ نہیں آتا ہے۔ اور آپ نے ایک بات بتائی جو کہ سب کو اپریشیٹ کرنی چاہیے، کہ جو سنگیت جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، جو کلاکار ہوتے ہیں، وہ ایشور کے سوا کسی اور سے دنیا میں نہیں ڈرتے۔ میں اس جذبے کو سلام کرتا ہوں۔ بس یہ میسج ہے سارا، کہ چاہے کوئی بھی ہو، لیکن سنگیت کار یا آرٹسٹ جو ہے جو بنانے والا ہے، ہمارا ایشور ہے، ہمارا پرماتما خدا ہے، اس سے بڑھ کر ہم کسی کو نہیں مانتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے ہیں، اور یہ ایک سندیش ہے سب لوگوں کو۔ یہ بہت بڑھیا بات کہی آپ نے، اس کو میں سلام کرتا ہوں۔ ابھی جو ہمارے درشک ہیں آپ سے بہت ہی پربھاوت ہے سب، آپ کو میں یہاں پہ کیا انٹروڈیوس کروں گا یا کیا لوگوں کو بتاؤں گا، تو آپ کو تو دنیا جانتی ہے۔ اپنی پسند کا دوسرا کوئی گانا سنا دیجئے ہمیں، بہت ہی بڑھیا والا۔ بالکل سر بکر اخ روح پیش نیم صوب۔ ہاں ہاں نیم بپار خان کی گچ جان آئی گسی، بپار خان
Chan, Hayresi, Bantu Mehman, Chan, Hayresi, Bantu Mehman, Chan, Hayresi. What you might tell the way, marching on. What you might tell the way, marching on. Samurai Han, Chan, Hayresi, Samurai Han, Chan, Hayresi, Operator, Chan, Hayresi. Yum dear Jigras, get the tongue die. Yum dear Jigras, get the tongue die. Shasmalama, Chan, Hayresi. Shasmalama, Chan, Hayresi. Paparay Khan, Chan, Hayresi. यासिन साहब, मैं ये बोल रहा था, अभी आपने एक मतलब छोटा सा एक यहाँ पे नुमाइश किया शक्र का। अभी अगर रुफ गाना हो, दोनों का डिफरेंस कैसे पता चलेगा? आप शक्र कब गा रहे हैं और रुफ कब गा रहे हैं? थोड़ा सा पेस का फर्क होता है ना, दोनों में रिदम का थोड़ा फर्क होता है। वो एक दफा हमको ये गा के समझा दीजिए, शक्र और रुफ, फिर हम आपसे एक गजल सुनेंगे। बिल्कुल सर। हाँ सर, तो ये रुफ वही करवा शक्र पेश। हाँ अच्छा, ये रोफ था, अभी शक्र है। हाँ अभी शक्र है, मगर ये शक्र में सर बकरा ये को टाइम आसन बकरा वजात पूर्ण ये शक्र ऐसे आक्ष दोगुन ब्याख ऐसे सिंगल्स में हालांकि दोगुन अक्षर आठ जबान पेश। ठीक आई ताई बोझी सोच दिल भाई सोच दिल भाई दर्द दिल भाई अश्क दिल भाई आई ताई बोझिल ये सोच दिल हाय वज़न सोच दिल हाय दर्द दिल हाय। बहुत बढ़िया। आज मुझे पहली बार पता चला दोनों में डिफरेंस। जी लगन बड़े सूफियन बड़े बुजुर्गन अन्य तरीकों क्या हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये वोनू तो सिंगलस मज वन डबलस मज यह आसी कितने क्या हो हाँ हाँ अच्छा वन क्या हो सिंगलस मज Yasla
Kainan Sahachunish Jaunas Moy Sahachunish Jaunas Moy Saza Satar Ganjam Hish Shalwai Pash Rayatigas Saza Satar Ganjam Hish Shalwai Pash Rayatigas Sadai Sasum Panas Nish Jaunas Moy अच्छा ये छकर रोफ अमे अलाव कस ब्या पद्धति हाँ ये मतलब हाँ ना ये छकर यू वोनु त रोफ ओस गडनेसन जुस्ते सारी को एम्ब्रो मतलब बिल्कुल ये छकनुन मतलब सिंगल बीट यूजन was डबल तो मतलब डिफरेंस आई सो पानवई मतलब ये जोन अस कि मतलब यूजन ये तो हाँ हाँ अच्छा ये अगर ये ऐसे मतलब इसके नोटेशन म्यूजिकस मंजन नोटेशन तो ये छुआ का नोटेशन लेखन ये किन्ना ये तो सारे गाँव पाँच कोडमुत मगर इसी कौशल रवाब सारन ट्यूटर क्या बाय हार्ट इंस्ट्रूमेंट अच्छा मतलब मुझे हेचनावन तमिस कित हेचनाव हाँ बिल्कुल हेचनावन लकट लकट बच्चे ये क्या द्राय पकान क्या फील्डस अच्छा तो मतलब मनन कित यम सातन मतलब वंचन मतलब कहाँ भाषा कहाँ लैंग्वेज तथा ग्रामर तथा अक्षर अलिबिया पे ते से जीम चीम तथा ABCD युजन तुहुंद हेचनावन अत मज ये कितन तो हेचनावन बिल्कुल ये जनाब हेचनावन सारे गामस मज अच्छा मतलब सारे गाम अदानी सरगमस ट्रेनिंग दिवन पूरे सरगमस अच्छा हम नेवर शुन के सरगम नेवर शुन के इच्छु सरगमस मज सोरी तो बेसिकली युजन ये अकि तरीक ये मतलब इसके तो वो जनरेशन पे जनरेशन ते पास गसन मतलब यजन दून यजन बतीर अमुक यजन वर्ताव अमुक सह मतलब तुम वन सान हेचनावन लुकन ना मतलब वजन वोनू तुम मे यह गवन सिंगल बीटस पे गवो डबल बीटस पे पत् दुन दुन युद आगुर क्या इनका ऑरिजिन क्या है ये जो धुनें जो है ये किसने बनाई है मतलब ये कैसे मतलब उपजी है धुनें मतलब आपने कैसे सीखा हाँ मतलब ये मिजन दुन मतलब यीत्या दुन मजन फोकस मजन मतलब अकि जनरेशन पे जनरेशन ना पासान गसन बिल्कुल बिल्कुल मतलब हेचन बह फादर साहबन तम हेचन तिहद फादर साहबन तान वातन कूता अत मज करू तुम एडिशन अल्टरेशन क्या ना तो इस ये लोक संगीत बिल्कुल वजन बकर जनाब अर्ज ये अत कुन मुकाम इंसान वातान थोड़ा सरगम जान गसन अगर कुदरती ये इंसान मोहब्बत कर चीज मोहब्बत कर सह पाने पत यह पानी वत हावान पाने यह फन हावान पानी वत पाने कह इंस्ट्रूमेंट अमिस इंस्ट्रूमेंट वन वस्ताद हावान सारे गमा पजा निसा वाइस वाइस फिलहाल कर सा यह
پتہ أمس قدرتی ذہن بڑھان یہ اتھے کنیتھ بیاکار ٲسۍتن دپان مے بوزمت یم زن یہند مطلب ستان آسان یم زن ریش منی یم زن واریاہ سن شاعر یہند لگان مطلب یہند بیٹھکہ آس لگان میوزک بالکل بیٹھ لگان تر مزن مطلب روتلہ شب کران یا تم گیوان یم بٲتھ تو تتہ یمن ہز دُنہٕ تہِ گژھان زیارتن پہ یت کٔنیتھ مطلب یم نا مطلب اتی گوردارن تہِ کران ات مزن مطلب سپرچل گوردارن تہِ کران ات مزن میوزک پاس آن تہِ گژھان اتہِ واریاہ مطلب ہیٚچھان تہِ تہٕ ہیٚچھناوان تہِ یم شب کران مطلب یہ بوزمت یہ کہ مطلب واریاہن جاین چھس بہ گوٚمُت ییٚتہِ زن راتس گیوان یم سٲری کلام تُہۍ گیوان چھِ یم آسان تِم گیوان پانہٕ ؤنۍ مطلب واریاہ نفر تتھ منٛز بٹہٕ مُسلمان اِکوٹ آسان تہٕ أتھۍ منٛز چھُ مطلب واریاہ ہاں ونکین تہِ تِم معادلہٕ گژھان ونکین تہِ چھنا تتھ منٛز ہیٚچھان پِک اپ کران کینٛہہ بُزرگی خۄداے دوستہِ خۄداے أمِس چھُ وَنٕنۍ دوستہِ خۄداے أمِس یُس کینٛہہ کرِ ایگزیکٹلی یہِ ما چھُ عام کتھا سارنٕے وَنو ہے دوستہِ خۄداے پیٚوان أمسٕے ناو کینٛہہ تِم گرن منٛز کینٛہہ جگہن پٮ۪ٹھ مطلب ہاں ات مز بوزن تیُتھ کانٛہہ بٲتھ اکھ یُس زن صوفیانس پٮ۪ٹھٕے آسہِ مطلب رس کھنڈ مگر تیوٗت مطلب پتھ نہٕ کینٛہہ یُس زن أزۍ کالیُک کانٛہہ صوفیان بٲتھ آسہِ یتھ منٛز دھُن آسہِ صوفیان زیادٕ
बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। मतलब ये कोता मतलब अंदर ताई गसन सनित इंसानस यम दुन मतलब यम बिल्कुल अलग, बिल्कुल बियॉन दुन मतलब ये हालांकि अत पे बत कोशर सठाई हिट बत वही पानस पानस मानस बल छे दिव्या जान, वो भी सुना दीजिए। हाँ, सैरी बस वो भी कैलाश जी का वो भी सुना दीजिए थोड़ा सा, अगर याद है आपको। मान beautiful. बहुत ही खूब। मुझे मतलब एक बात जानने की बहुत उत्सुकता है, मैं जानना चाहता हूं कि मतलब आपने बहुत सारी महफिलों में गाया है, बहुत जबरदस्त तरीके से, मतलब तो जब जो आपकी बेस्ट पब्लिक परफॉर्मेंस रही है, जो आपको यादगार लगती हो अपनी पब्लिक परफॉर्मेंस, उसके बारे में आप एक दफा बता दीजिए, जब आप स्टेज पे आए और आपको बहुत अच्छा लगा। बचावन जनाब बकर अर्ज कनित बह यथन गसान छुस कुदरत साई बे पन्नस पीर करन सुन साई हर जाय छु में लोरे मिलान मोहब्बती करन लोग सारी निश्चित वारिया महफिल बने सब अंदाज कर या फील्ड में के साथ और सजी पांच जीवेरी उनके अच्छा पाकान तो बहुत कम छोटी उम्र से आपने गाना शुरू किया, इसका मतलब है अभी तो आप, मुझे लगता है कि 40 आपकी उम्र बहुत कम लगती है। मगर 65 वरी गई फील्डस मज पकान
کیا ورس نادانی سی زیادہ بہت ونکین تھی نادی کر اظہار کیا بہت کی نہ تو وہ تھوڑا نہیں بالکل ایسا نہیں لگتا ہے کہ اگر سون گرو سون رہبر سون قدرت اس کن جائے واتن سون میون پائے کہین سورے تہدی آپ سے ونان مطلب پھولوں کو کس نے کھلنا سکھایا، ندیوں کو کس نے بہنا سکھایا، اور پون کو کس نے چلنا سکھایا. ایسے ہی ہم ہیں جو فوک سنگرز ہیں، جو اپنی مٹی کے ساتھ ملے ہوئے لوگ ہیں، جڑے ہوئے لوگ ہیں. وہ سارے تم سے ساری تھی آسن، تم سے ساری ان کے پاس جو کلا ہوتی ہے وہ رب کی دی ہوئی ہوتی ہے، وہ خدا کی دی دین ہوتی ہے، اور ان کا سکھانے والا بھی نیچر ہی ہوتا ہے بہت، کیونکہ وہ نیچرلی ایسے ایوالو ہو گئے ہوتے. اس لیے میں نے بگننگ میں آپ کو یہ کوشچن پوچھا تھا، اور آپ نے بہت صحیح بات بتائی کہ یہ کیسا تجھ قدرتج دین، تجھ قدرتج دین. سب سے بڑی آپ کی آواز بہت ہی یونیک ہے، اور ہم دیوانے ہیں آپ کی آواز. آپ کو تو پتا ہے ہم کتنی بار یہ کہہ چکے ہیں آپ کو، ہم کو بہت بہت پسند ہے آپ کی آواز بہت پسند ہے، اور مطلب بار بار سننے کو من کرتا ہے. ابھی مجھے سب لوگ بول رہے ہیں کہ اسے اچھے سے ویوستھت کر کے، مطلب اچھا ارینجمنٹ کر کے ان کا آپ دوبارہ یہ شو کیجئے. آج بھی ہم کو نہیں لگتا ہے کہ ہم نے کوئی مطلب کم پائی بوز کیا، مگر حالانکہ ٹیکنیکل ڈیفیکٹس اس مز ونکس تصویر ٹھیک آواز ٹھیک مگر اس کرو یہ درست تو تم کرو زبردست اخ پروگرام. تمہ برو ونو بہ تہ سن دوست بھارتی رینا جی ون اس کہ زٲنِو تُہۍ فٔسٹ کلاس پٲٹھۍ تِمن کُس زانہِ تِم چھِ سانہِ سٹیٹس زبردست آرٹسٹ بہت ہی. وہ آپ سے فرمائش کر رہی ہیں کہ ان کی پسند کا گانا یُس زن چھُ ین سا چشمن سرہ کرک سہلاب انہم یاونس. بالکل سر جی ایک بار ین سا چشمن سرہ کرک سہلاب انہم یاونس. ین سا چشمن سرہ کرک سہلاب انہم یاونس. ین سا مشتاق لگم طوفانس تاونس. ین سا مشتاق لگم طوفانس تاونس. ین سا چشمن سرہ کرک میانہ سینہ کی زخم گنڈرائیت یہ تھئی شاہی چھا. میانہ سینہ کی زخم گنڈرائیت یہ تھئی شاہی چھا. یم بلن پیارن چنس ہتھ نظر سناونس. یم پیارن چنس ہتھ نظر سناونس. یم سا چشمن سرہ کرک سہلاب انہم یاونس. یم سا مشتاق لگم طوفانس تاونس. یم سا چشمن سرہ کرک کتہ بنی یُتھ ساز آواز انداز میون. کتہ بنی کتہ بنی یُتھ ساز آواز انداز میون. ساس بنی خاندان انہد وائلے ہچناونس. ساس بنی خاندان انہد ساس بنی خاندان انہد. ساس بنی خاندان انہد وائلے ہچناونس. یم سا چشمن سرہ کرک سہلاب انہم یاونس. یم سا مشتاق لگم طوفانس تاونس. یم سا چشمن سرہ کرک. بہت خوب بہت خوب بہت بڑھیا. کیا بات ہے.
اننت ناگس مزن اخ شاعر اخ سہ موت تہ تو توت تہ تمس ناو بشیر دادا تم سندا کلام زبردست سٹھی جگری دوست سون سٹھی جگری دوست سون بڑا مطلب اصل انسان تم سندا بٲتھ چھُ تُہۍ زبردست گٮ۪وان تو سُہ بوزنٲیتو تُہۍ بشیر دادا صٲبُن جناب کُس بٲتھ ظُلم دوٗرٮ۪ر ظلم نہ دوٗرٮ۪ر خدا گواہ چھُ نَیَن تربالے گواہ چھُ ظلم نہ دوٗرٮ۪ر خدا گواہ چھُ نَیَن تربالن گواہ چھُ گواہ پانس یہ زخم پوٗرٕ کہے نہ پانس یہ زخم پوٗرٕ ظلم نہ دوٗرٮ۪ر مشا مشا گئی مشق میں ساری مشا مشا گئی مشق میں ساری مگر مشن چھو بہار چونی مگر مشن چھو بہار چونی مگر مشن چھو بہار چونی نمان مشیرہ دوسم ایک سنا پر گیا کو نمان مشیرہ دوسم ایک سنا پر گیا کو ظلم دوریت خدا گواہ چھو نَیَن بالن گواہ چھو خدائی موزن زہائی ہوئی نہیں خدائی موزن زہائی ہوئی نہیں زندگی کیا نجی بناون نچان بابت جوان کو زندگی کیا نجی بناون نچان بابت جوان کو ظلم دوریت خدا گواہ چھو نَیَن بالن گواہ چھو ظلم دوریت بہت خوب میں کیا ون یہ مطلب میانس منس مزن کی سوال یم زن خبر تھی ہیکوا پزنا پرسن مگر تھی مے باسان تھی دیو جواب ان سوالن کی پرسنل سوال انترنگ پروگرامس انترنگ ناو اس لیے یم زن یاسین صاحب خدا ہندس شہرت خدا ہندس کامیابی فرسٹ کلاس پرت کان چیز تہد ساروی کھت بڑ یس زن چنتا یا کان تیت چیز اس تھی باسان چھو کہ یتھ برو کن تھی کھوژان چھو تس کان کت نہ یہ نا مطلب انسرٹنٹی آسان دنیاس مزن کان چیز آسان تہ تس چیز تھی گھبراان چھو کہ ہے اگر نہیں یہ سپدی یہ گھس تس کت کن سات گھان سر کیا بہت ڈاک أکسٕے یوت جایہِ زیادٕ پہن ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ کُنہِ جایہِ سٹیجس پٮ۪ٹھ چھُس نا بیٚہن پتہٕ چھُ مےٚ آسان برٛونٛٹھ آڈینس اَسہِ اوس اکھ کنسٲرٹ اکھ اچھا اتھ منٛز ٲسۍ واریاہ عبدالرشیٖد حٲفظ صٲب یِم اَسہِ اُستاد چھِ منظر احمد گنایی چھُ محمد اللہ شاہ صاحب چھُ
گیلانی صاحب منیر احمد میر یہ کرت اندر برداشت کہ میں وون تمن کہ مےٚ نا چھُنہٕ تار وۄتھان یہِ موٗڈ پنُن یِوان گٮ۪ونَس تۄہہِ برٛونٛہہ کَنہِ کینٛہہ تِکیٛازِ تُہۍ چھِو ؤستی یِتھَے کٔنۍ چھُ مےٚ ہر کُنہِ جایہِ آڈِینسَس پٮ۪ٹھ گژھان یَتھ منٛز اکھ خوف اکھ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ باڈِس پٮ۪ٹھ بیہوان چھُس تہٕ مےٚ چھُ پنٛنِس پانَس باسان بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ کٔرِتھ یَتھ سۭتۍ مُقابلہٕ مےٚ چھُنہٕ تگان کینٛہہ بیٚیہِ ییٚمہِ ساتہٕ برٛونٛٹھ کَنۍ بوزن وٲلۍ آسن کیٛاہ وَنہٕ بہٕ یِمن مگر پتہٕ چھُ کٲم چلاوان وول یہِ چھُ قۄدرت کُستامَتھ بدلٕے دٔلیٖلا اَتھ منٛز کُستامَتھ پکناوان تہٕ اَسہِ چھُ خوف آسان واریاہ پنٛنہِ جایہِ باقٕے چھُم نہٕ ہُہ باقٕے کانٛہہ خوف یورٕ چھُم خوف تِکیٛازِ یہِ گژھِ اَنُن واتُن بیٚیہِ گژھِ یِتھ کٔنۍ گژھِ اِنسان بایَس سۭتۍ گوٚژھ روزُن یہ سۄ کتھ ییٚمہِ سۭتۍ انسان زبردست کامیاب چھُ روزان ییٚمہِ دۄہ انسانس یہِ فکری تر کہِ بہٕ وٕچھٕ سورُے مےٚ توٚگ سورُے تمہِ دۄہ چھُ تٔمِس سازس پٮ۪ٹھ چھِ مےٚ اَتھٕ یہِ چھِ بہٕ تۄہہِ وَنان یہِ چھِ مےٚ گژھان یہِ پُزِشن چھِ مےٚ گژھان یہِ حالات چھِ مےٚ تَمہِ ساتہٕ گژھان یہِ کہِ بہٕ چھُس تۄہہِ سۭتۍ کتھ کران بہٕ چھُس دپان بہٕ کیٛاہ کرٕ اَسہِ چھُنہٕ فِکری تران مطلب بہٕ وَنو تۄہہِ اکھ کتھ کہِ آز کوٚر اَسہِ یہِ کِتھانۍ پٲٹھۍ مگر مےٚ روٗد وۄنۍ مطلب یہِ روٗد نہٕ ٹھیٖک پٲٹھۍ میانہِ منہٕ گوٚو نہٕ پوٗرٕ پروگرام تۄہہِ تھٲوٕ نہٕ کٕہٕنۍ کثر باقٕے مگر ٹیکنِکل یِم زن یِم پروگرامس منٛز یِم اَسہِ یِم دُشوٲری آیہِ تِم کرو أسۍ دوٚیمِس پروگرامس منٛز مگر تۄہہِ سۭتۍ کرو بیاکھ پروگرام یُس زن شاندار پروگرام مطلب سانہِ طرفہٕ گژھِ روزُن أسۍ چھِ سٲرسٕے پبلِکس سارنٕے لُکن پرامِس کران کہ وٕنکیٚنس ہٮ۪مو تۄہہِ أسۍ اِجازت تُہُنٛد بہت سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ مطلب ؤنتھٕے کہِ مطلب أسۍ کۭتیاہ چھِ خۄش وٕنکیٚنس تہٕ مطلب تُہُنٛد کوٗتاہ بوٚڑ احسان چھُ اَسہِ پٮ۪ٹھ آز کہِ تُہۍ آیوٕ سٲنِس یتھ مجلِس منٛز تہٕ تۄہہِ کوٚروٕ شِرکت پروگرامس منٛز شُکریہ کران تُہُنٛد تُہۍ چھِو بُلاوان أسۍ یِمن جاین تِکیٛازِ سٲنۍ شوق چھُ آرٹِسٹ سُنٛد شوق چھُ ییٚلہِ تٔمِس أمِس آرٹِسٹس گژھِ نہٕ آسُن یہِ پنُن بہٕ چھُس کینٛہہ سُہ عرض گۄڈٕنیتھٕے اَسہِ چھُ شوق تُہنٛدِ سۭتۍ تُہنٛدِ آسہٕ سۭتۍ تُہنٛدِ بوزنہٕ سۭتۍ لُکن ہٕنٛدِ بوزنہٕ سۭتۍ چھُ اَسہِ تہِ شوق جی جی بالکل صحیح بالکل صحیح یہِ چھُ اکھ بوٚڑ بارٕ مطلب ریسِپروکل یعنی اکھ أکِس سۭتۍ میٖلِتھ جوٗلِتھ چھُ یہِ سورُے کینٛہہ دُنیا یہِ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس أکِس نفرٕ سۭتۍ بنن وول دُنیا کینٛہہ یہِ چھُ ییٚلہِ أسۍ سٲری چھِ اِکوٹہٕ تیٚلی چھُ ییٚلہِ تُہۍ چھِو تیٚلہِ چھِ أسۍ ییٚلہِ أسۍ چھِ تیٚلہِ چھِ پتہٕ سورُے سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ صحیح صحیح اَکہِ لٹہِ ہٮ۪مو تۄہہِ اِجازت بہت بہت شُکریہ أسۍ سۭتۍ کرو أسۍ أزِچ نشست سماپت تو آپ کا بہت بہت دھنیہ واد تھینک یو شکریہ آداب مجھے بہت دکھ اور شرمندگی بھی ہو رہی ہے کہ یہ پروگرام جو ہے بہت کوششوں کے باوجود بھی ہم ٹیکنیکلی اس کو اس اسٹینڈرڈ تک نہیں لا پائے کیونکہ وہاں پہ جموں میں کچھ دقتیں آ رہی تھی انٹرنیٹ کی اور کلیئرٹی جو تھی وہ نہیں تھی. میں کوشش کروں گا کہ آئندہ ان کے ساتھ ایک اور پروگرام کروں اور اس پروگرام میں آپ سب کو بلاؤں گا ایک دفعہ پھر. اور آج کے لیے بس اتنا ہی.
تو کل ہم نیرجا پنڈت جی کا پروگرام ان کے ساتھ کر رہے ہیں، تو یہ میں یہاں پہ اناؤنس کرنا چاہتا ہوں، مطلب 10 تاریخ کو ان کا رکھا ہوا ہے، کل نہیں، 10 تاریخ کو 10th کو ہم نیرجا پنڈت جی کے ساتھ ایسا ہی ایک پروگرام کر رہے ہیں، بہت اچھے سے کرنے کی کوشش کریں گے اس کو۔ ہمارا ساتھ دینے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا، ہمارے ساتھ رہنے کے لیے بہت بہت دھنیہ واد آپ سب کا۔ اور ایک بار میں پھر دہراؤں گا کہ ہمارے اس پیج کو، یہ فیس بک پیج جو ہے facebook.com/INF-Antarang، اس پہ جب آپ جائیں گے تو وہاں پہ اس سائڈ میں ایک لائک ہے کا ایک بٹن ہے اور ایک فالو کا بٹن ہے، دونوں کو دبا کے اس کو ہمیں سپورٹ کیجیے۔ بہت بہت دھنیہ واد آپ کا، اور ہماری یہ کوشش جاری رہے گی آپ کے سپورٹ سے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور 10 تاریخ کو آپ کے سامنے پھر نیرجا پنڈت جو ہے بہت ہی ریپیوٹڈ سنگر ہیں اور فلموں میں گاتی ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے گانے گائے ہیں، ان کے ساتھ ہم ایک ملاقات یہاں پہ کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔